Say that I am Lord. I am. Let him say to us today that he is I am. አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. የእግዚአብሔርን ቃል ከዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ አነባለሁ። We read from Exodus chapter 3. ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ In verse 13, Exodus 3:13. ይህ ቃል የተነገረው እግዚአብሔር አምላክ የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ምድር ለማውጣት ወርጃለሁ ብሎ ሙሴን ሲጠራው የተነገረ ቃል ነው። በዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልሆኑ ጊዜ ስሙስ ማን ነው ባሉኝ ጊዜ ምን እላቸዋለሁ አለው። እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ያለው፣ እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው። እዚህ ጋር ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ትላለህ፣ ይሄ ማለት እኔ ነኝ ይላል። በእንግሊዝኛው አጻጻፍ እኔ ነኝ ትላቸዋለህ። Hallelujah. This word was spoken when the Lord Jesus, when the Lord came to rescue, to take his people out of Egypt, when he called Moses to himself, and when he was speaking to Moses, the Lord spoke to him in such a manner. In verse 13, and Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your father has sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. When Moses asked for the name, the Lord responded by saying, You will tell them that I am has sent me. If they ask you for my name, you will say, I am that I am. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. እግዚአብሔር አምላክ ይህንን አባባል ለራሱ እኔ ነኝ ያለበት አባባል በጣም ትልቅ ነገር ነው። ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ነኝ ማለት በራሱ የሚኖር ለሁሉ የመገኛ ምንጭ ብቻውን ያለ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው አምላክ መሆኑን አመልካች ነው። ይህን ሁሉ የያዘ ቃል ነው እኔ ነኝ ማለት ነው። When the Lord spoke this name, this title for him as I am that I am, it signifies big things. It is a huge thing. And when he says I am that I am, it signifies that he is self-existent. Yes. It signifies also that he is the source of everything. Yes. And then it also signifies that there is no one else other than him. Yes. He is alone. And then it also signifies that he is the beginning and he is the end. ይህን ሁሉ እኔ ነኝ በሚል ቃል ራሱን አስተዋወቀ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ከመዘርዘር ይህን ሁሉ የያዘውን ቃል እኔ ነኝ ያለ ማለት ነው። Amen. Rather than going into details of all these things that he is, God wrapped all of this up with this, that he said, I am that I am. አሜን። Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord.
በኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ላይ in Isaiah chapter 43, ይሄው አምላክ ይሄንን መጠሪያውን ይሄንን መገለጫውን በጣም ነው የሚወደው። oh hallelujah, we see that in Isaiah chapter 43 in other places, we see that the Lord God loves this title, loves this name, the name that says I am that I am. በኢሳይያስ 43 ቁጥር 10 ላይ In verse 10, Isaiah 43:10, ታውቁና ታምኑብኝ ዘንድ እኔም እንደሆኑ ይሄ አማርኛው ትንሽ አያጠግብም፣ ግን ወንድም ኢሳይያስ ያነብልን ታዩታላችሁ። እኔም እንደሆኑ ታስተውሉ ዘንድ እናንተ የመረጥኩትን ባሪያዬ ምስክሮቼ ናችሁ ይላል እግዚአብሔር። ከኔ በፊት አምላክ አልተሰራም፣ ከኔ በኋላም አይሆንም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከኔ ሌላም የሚያድን የለም። oh hallelujah. Isaiah chapter 43 verse 10, it says, Ye are my witnesses, says the Lord, my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. That you may know and understand that I am He. Before me was no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. እርግጠኛ ነኝ ኦልሞስት ሁላችሁም እንግሊዝኛውን በደንብ ትረዱታላችሁና ያጠግባል፣ በጣም ያጠግባል። እና እኔ ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ሁሉ እዚህ ጋር እኔ ነኝ፣ እኔ እንደሆኑ ታስተውሉ ዘንድ የሚለውን ቃል ምን ይዟል? ከኔ ሌላ የሚያድን የለም፣ እንደኔ አይነት አምላክ የለም፣ ሌላ የለም የሚለውን ሁሉ ይዞ ነው እኔ ነኝ የሚለው። Oh hallelujah. We see that in these verses when the Lord God says I am, it tells us that it signifies that there is no other God. Literally says there is no other God before Him and after Him. And He ties that by saying I am. And He also says that I am the Savior. It tells us that there is no other Savior. When He was manifested in the flesh, and His name is Jesus, now we know His name is Jesus. Let us see what He says when He was manifested in the flesh. በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 24 ላይ In the book of John chapter 8 verse 24, ኢየሱስ እንዲህ አለ። ቁጥር 23ን ጨምሬ እናንተ ከታች ናችሁ፣ እኔ ከላይ ነኝ። እናንተ ከዚህ ዓለም ናችሁ፣ እኔ ከዚህ ዓለም አይደለሁም። እንግዲህ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ አልኳችሁ። እኔ እንደሆኑ ባታምኑ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁና አላቸው። ኦ ሃሌሉያ! እኔ እንደሆኑ ባታምኑ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ እኔ ነኝ እሱ መሆኑን አረጋገጠ። oh hallelujah. It says in verse 23 and 24, and He says unto them, Ye are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I say therefore unto you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Jesus Christ, the God of the Old Testament, when He was in the Spirit, when He was the God that fills heaven and earth, He said, I am that I am. There is no God before me, there is no God after me. And Jesus, after manifesting in the flesh, the same God said, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. ይሄ የእውቀት ጉዳይ ብቻ ሆኖ የሚቀር ሳይሆን ይህንን ባለማመን
ከኃጢአት ነፃ መውጣት አይቻልም። This is not just a matter of knowledge that Jesus, that there is the I am God. This very God that was manifested in the flesh. If we do not know that He is the I am God, we shall die in our sins. It's a matter of dying in sins or not. የመዳንና ያለመዳን ጉዳይ ነው እንጂ የቲዮሎጂ ጉዳይ ወይም የሌላ ጥናት ጉዳይ አይደለም። This is not a matter of theological debate. This is not a matter of whether understanding or not. This is a matter of salvation, whether we're saved or not. በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አሁንም ይሄንኑ እኔ ነኝ እንደዚህ ብሎ ይገልጣል። We'll further read in ቁጥር 56 in John chapter 8 verse 56, and he further describes that the I am title. አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ፣ አየም ደስም አለው። አይሁድም ገና 50 ዓመት ያልሆነ አብርሃምን አይተሃልን አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አላቸው። በእንግሊዝኛው አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ አላቸው። Oh hallelujah. Starting from verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then says the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ እኔ ነኝ ያለው ኢየሱስ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ማለት። Oh hallelujah. So therefore the Lord Jesus Christ is the very same God. Yahweh himself who said I am that I am is the Lord Jesus now manifested in the flesh is saying that I am. ዊ የለም እኛ የለም አይ ነው ያለው አይ አም ነው። እኛ የለም እኔ ነው ያለው። ያውም እኔ ብቻ አይደለም እኔ ነኝ። Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. There is no we. There is no we. There is no we. Say there is no we. There is no we. There is only that I am. Not only that. There is I am that I am. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. ትንሽ ጊዜ ወስደን እንቀጥላለን። ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። We'll read further more on this. We'll read Romans chapter 11. ቁጥር 36 ላይ አንድ ቃል አለ። In verse 36. ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ Romans chapter 11 verse 36. ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱ ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን። Oh hallelujah. It says this, for of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. አሁን ይሄ ሁሉ የሚሆነው ያለው ሁሉ ከእርሱ ሁሉ በእርሱ ሁሉ ለእርሱ የሚሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ሆኖ እንዲቀር። አሜን። Oh hallelujah. ሌላ ጋር እንዳይሄድ ያ እኔነት እኔ ነኝ የሚለው ነገር ተጠብቆ እንዲኖር ሌላ ቦታ ላይ የሚተላለፍ ነገር እንዳይኖር ሁሉ ከእርሱ አሁንም እኔ ነኝ ነው፣ በእርሱ እኔ ነኝ ነው፣ ለእርሱ አሁንም እኔ ነኝ ነው፣ ሌላ የለም። Oh hallelujah. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ እኔ ነኝ ላይ ቀረ። Oh hallelujah. We see this in this verse that everything is from him, by him, and for him. Amen. The reason that the Bible writes this way, the reason all these things happen this way is that in God
Everything is done and is content in the title I am. He remains I am. Amen. If there is something that was done through another, the I am will not remain I am. There will be someone else. For that not to happen. For that not to happen. God says, for him, of him, through him. Therefore, all glory go to him. All credit go to the I am. He remains that I am that I am. እግዚአብሔር አሁን በምን ተገለጠ? በስጋ ሰውነት ተገለጠ። እግዚአብሔር በጣም ጠቢብ ነው። አሁንም ያ እኔ ነኝ እንዳይበላሽበት ከራሱ ቃል ማርያም ውስጥ አስገብቶ ቃልን ስጋ አረገና ቃሉ ራሱ የማርያም እንዳይሆን ስጋው ራሱ የማርያም የማንም የኛም የሰው እንዳይሆንና እንዳይሆን የራሱ አድርጎ እኔ ነኝ ቲፕ አደረገው። እንዴት አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ገብቷችኋል? የስጋ ሰውነትን ሲያዘጋጅ አሁን ያ የተዘጋጀ የስጋ ሰውነት ምን ሊሆን ነው? ተናጠል ሊሆንበት አይደል ወይ? ከሱ የተነጠለ ሆኖ አይአምን ሊያበላሽበት እንዳያበላሽበት ከራሱ ቃልን አውጥቶ በማርያም ማፀን ስጋ አድርጎ በዛ ስጋ ሲገለጥ እሱ በእርሱ ሆነ ነው። አሁንም እንደተጠበቀ ቀጠለ ማለት ነው። እርሱ በእርሱ ተገለጠ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ በእርሱ ከእርሱ ለእርሱ። Praise the Lord. So something amazing happened when God was manifested in the flesh. Now the I am God. He's been saying I am that I am. And he says everything is of him, through him, and for him. Amen? Amen. When he was manifested in the flesh, something amazing happened. But it requires carefulness. Yes. So, he prepared flesh. Now, if the flesh is something different, not of him, the I am is going to be in trouble. It's going to be in trouble. For the I am to remain that I am, everything has to come from him. Everything has to come from him. Whether it be flesh or anything. So when he was, say, whether it is the flesh of the body, whether anything that it belongs to God, for it to remain that I am, it has to be from him. Amen. For that reason, the wise God, the all-knowing God, the I am God, he put his word in Mary's womb without taking anything out of a dry ground, without touching anybody. He prepared body of flesh in that. He came out, the flesh came out, and God dwelt fully in that flesh. Now, the flesh is his, everything is his. Therefore, the I am that I am remained the same. Hallelujah. It says that it is of him, through him, for him. Oh, hallelujah. Hallelujah. ይሄ ነው አያምን ወይንም ደግሞ እኔ ነኝ የሚለውን ጠብቆ ለመሄድ እግዚአብሔር ከማርያምም ስጋ መውሰድ ከወሰደ ማርያም ልትገባ ነው። እዚህ አያም አጠገብ ልትገባ። ስለዚህ ማንም እዛ ጋር አላስገባም ብሎ ወጥሮ ገትሮ እግዚአብሔር አያምን እስከ መጨረሻ እስከ ዘላለም ድረስ he will remain the I am forever. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So God prepared that flesh very carefully without taking anything from
from Mary, now a human thing is going to go into the I am. Yeah. Into the I am. Can you imagine that? A human thing is going to go into the I am. It's going to get into that title. God will not allow that. Because He is to remain I am that I am forever. For that reason He prepared flesh. The Word became flesh. Oh, hallelujah. 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 Many Jesus. Praise God. Praise the Lord. እሺ ተመሳሳይ በሮሜ ላይ እንደተጻፈው ተመሳሳይ ቆላሲስ ላይ እንደዚህ ይላል። We'll read a similar word as just we read in Romans. We read it from Colossians. 3 ቁጥር 11 ላይ Colossians chapter 3 verse 11. በዚያም የግሪክ ሰው አይሁዳዊም የተገረዘም ያልተገረዘም አረማዊም እስኩስቴስም ባሪያም ጨዋ ሰው መሆን አልተቻለም ይልና ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው በሁሉ ነው። Hallelujah. It says, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian nor Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. ለምንድን ነው ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ የሚሆነው? ያንን እኔ ነኝ የሚለውን የግድ መጠበቅ ስላለ Oh, hallelujah. እዛ ጋር ሌላ መግባት ስለሌለበት Why would Christ be that is all in all? Remember what He's trying to protect and kill. He's trying to make sure that I am remains the same forever. So Christ has to be all in all. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. እንግዶችም ካላችሁ እንድትሰሙኝ በጣም ከልብ በፍቅር ጋብዛለሁ። መስማት ጥሩ ነው። If there are guests here, I would pray that you hear carefully, and it's good to hear. I humbly request that you hear me carefully. እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናያት እውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ቤተክርስቲያን የሚላት ሰው የሚላት ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ የክርስቶስ አካል መጥቶ የሚወስዳት ብሎ የሚናገርላት ቤተክርስቲያን መለያዋ ምንድን ነው? So, what is unique about this church that the Bible and God Himself says that the true church of God? The Bible says that there is one true church, one bride, the bride that Jesus Christ would return to take. What is unique about that church? ስለ ኢየሱስ ማንነት ሌሎቹ ስለ ተአምራቱ ሲጽፉ ስለ ኢየሱስ ማንነት የጻፈ ነው። He is the apostle that wrote many things about the identity of Jesus, when many others were focusing on the miracles of Jesus. እና መልእክቶቹንም ጽፏል። And he has also written some epistles. በመጨረሻ ላይ ግን በፍጥሞ ደሴት መከራ ተቀብሎ በግዞት በነበረበት ቦታ ሰማይ ተከፈተለት። In the last days of his life, when he was in exile in the island of Patmos after being persecuted for many years, and when he was in that condition on that island, the heavens were open. እና ሲከፈት አንድ ሰው የሚመስል የሰው ልጅ የሚመስል ያያል። And when the heavens were opened, he saw one looking like the Son of Man. እንዲህ አለ። ቁጥር 12 ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዞር አሉ። ዞርም ብዬ 7 የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና የራሱን ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ።
አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር። ድምፁም እንደ ብዙ ውሃዎች ድምፅ ነበረ። በቀኝ እጁም 7 ከዋክብት ነበሩት። ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለም ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበረ። ይህንን አይነት ነገር አያውቅም ዮሐንስ። የሚያውቀው አብሯቸው የበላ፣ አብሯቸው የጠጣ፣ አብሯቸው የተመላለሰ፣ በመስቀል ላይ የተሰቀለ፣ ከሙታን የተነሳ፣ እያዩት ወደ ሰማይ ያረገ ሰው። ይሄ ግን እንደዚህ አይነት አላየም። ከዚህ የተነሳ ይሄ ደግሞ ምን ይሆን ብሎ ባየሁትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቁ። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ። ሞቼም ነበሩ፣ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ አለ። እኔ ነኝ አለ። ሃሌሉያ። We read from Revelation chapter 1, starting from verse 12 through 18. And this is John seeing this vision when the heavens were opened in the island of Patmos. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went on a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Listen, this is the Apostle John, who was very close to Jesus in the days of his flesh. He has eaten with him. He has spent time with him. He has seen him after resurrection. He has seen him descended up to heaven. That is the Jesus that he knows. But this one was something marvelous that he has never seen. It says, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. I am that lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And he hath the keys of hell and death. Hallelujah. Hallelujah. መጨረሻችን የሚደመደመው እኔ ነኝ ይላል። Oh, hallelujah. እኔን ግን የምናየውበት ቀን ያ የመጨረሻው ቀን በጣም የሚገርም ነው የሚሆነው። ዮሐንስ እንዳየው ነው የሚሆነው። የጋለ እግር፣ የናስ እግር፣ ነጭ ፀጉር፣ ክብር፣ ከአፉ የሚወጣው ስለታም ሰይፍ፣ ቃል ሲወጣ እሳት ነው የሚወጣው፣ ሰይፍ ነው የሚወጣው። ማን ነው ሲባል ያ እኔ ነኝ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኔ ነኝ ያለውን ኢየሱስን እኔ ነኝ አድርገነው አናፍርም። መጨረሻም እኔ ነኝ ነው የሚገለጠው። Oh, hallelujah. Brothers and sisters, our end conclusion when we go to heaven, what awaits us is the I am God. What we will see is our Lord Jesus in his glorious appearing. We start with I am that I am. Our conclusion end is I am that I am. You will not be ashamed when you go to heaven. There will not be a Zay or a Zum. You will stand before the glorious God who will remain I am that I am. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ እኔ ነኝ ባይ ኢየሱስ This Jesus that he says I am that I am, ለእያንዳንዱ ነገራችንም እኔ ነኝ ባይ። Amen. every little thing of us, he says I am. የኢየሱስ ልጆች So-called churches. ሁለት ነገሮችን ብዙ ነገር ለመናገር ጊዜው ስለማይበቃ
ሁለት ነገሮችን ግን አሁን ከመናገረው ነገር ጋር አያይዤ ሁለት አስፈላጊ ነገሮችን መጥቀስ ይግድ ይለኛል። There are so many things that we can talk about this to how to differentiate, but I will focus on two main important points that goes with the topic that we are talking about. አንደኛው መለያዋ ለአንድ ወንድ ለክርስቶስ መታጨቷ ነው። Oh, hallelujah. The very important, one of the important points are that, or the points that separates this true church from others, is that this church is espoused to only one God. To one husband. To one husband. Who is Christ. Who is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. ይህንን ቃል አንብበን ማለፉ ግድ ይላል እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ let's read some verses related to this. Let's go to 2 Corinthians chapter 11 ከቁጥር 1 starting from verse 1. በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር፣ ቢሆንም በእርግጥ ታገሱኝ፣ በእግዚአብሔር ቅናት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁና። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽሕና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ። የሚመጣውም ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ ይላል። Oh, hallelujah. We start from verse 1 through 4. It says, would to God ye could bear with me a little in my folly, indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband. I repeat, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupt from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preaches another Jesus, whom you have not preached, we have not preached, or if you receive another spirit, which you have not received, or other gospel, which you have not accepted, you might well bear with him. እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አንዱ መለያዋ ለአንድ ወንድ ብሎ ለተመሰለው ለኢየሱስ ክርስቶስ መታጨቷል። በቃ ለአንድ ሌላ የምታውቀው የለም። ሌላ ባለማወቅ ነው የምትታወቀው። ሌላ ባለማወቅ ነው የምትታወቀው። ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ አታውቅም። ሌላው ሌላ ሊያውቅ ይችል ይሆናል። እውነተኛይቷ ቤተ ክርስቲያን ግን ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ሌላ አታውቅም። Oh, hallelujah. So, one of the most important and unique sign that you are looking or seeing the true church is that she only knows one husband. She only is espoused to one husband who's Christ. Amen? When you come to that church and you don't see any other thing being worshipped or preached or any other Jesus preached, if only one God is preached, you know that this is a separate church. እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ የተነሳ አንደኛ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ የዚችን ቤተክርስቲያን መለያ ምልክት ከዚሁ አሁን ካነበብነው ጋር የተያያዘ ነገር እናያለን። በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 እና 23 ያለው ቃል ደግሞ ይገላግለናል። Oh, hallelujah. We will emphasize further on this, that this unique sign, to separate this church from the other in Ephesians chapter 1, starting from verse 22-23. ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን
ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ይልና እርሷም አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የእርሱ ሙላቱ ናት። And it says, it started from verse 22 and 23, and has put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. And says to the church, and which is the church, which is his body, the fullness of him that fills all in all. ስለዚህ እውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ምንም ስለም እግዚአብሔር የሚባል ነገር ቢኖር እሷ ሁሉ ነገሯ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ማለት ምን ማለት ነው? ሙሉ እሷ ሙሉ እሷ ሙላቷ ሌላ ነገር በጭራሽ ያልተቀላቀለበት ምንድን ነው የሚባለው? በጣም ጠብታ ጭምር ለሌላ ቦታ የሌላት ሙላቷ በሙሉ ጥቅጥቅ ተብላ የተሞላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እቺ ናት እውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ መልኳን የሚያሳየን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ያልተቀላቀለባት። So this church, this true church, ሌላ ምስፔስ የለም። ስለሞላ እሱ ስለሞላ ሌላ የሚገባበት ምንም ስፔስ የለም። በቃ ስፔስለስ ምን ደግሞ የማን ጢቅታ ነች? የክርስቶስ ኢየሱስ ጢቅታ። አሜን። አዲስ አማርኛ ነው። Oh, hallelujah. So this church, this true church, as we read in Romans, here it emphasizes that this church knows no other God or no other husband or no other one other than the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. It says that this church, the fullness of this church,